بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mislim ramen jine maro rebu sania mera rebu barka gira janna rebuira to ma ombori man kawandi mane dine krayama dine kulumfima inshallah. Mes frères et sœurs, on kaba ombori commentaire kanin fi ombori romam ma miri niri ramiri bara lahara on kaba sebe fi rip. Astaghfirullah mes frères et sœurs. Astaghfirullah mes frères et sœurs. On kaba sebe fi a ombori nde ube uma miri nde bara lahara on kaba commentaire sebe fi rip. Astaghfirullah mes frères et sœurs. On kana luna on ka wen fayin sa ube ona kan khali onye butama mes frères et sœurs. Ou bien i commentaire sebe commentaire nahan famma frodi be i alam khandi abe nan enfant mes frères et sœurs. On kaba sebe fi mes frères et sœurs. Na musese yo falama ina kan sebe na ki rip ina kan sebe na ki nan se falama na se na ku duwa mundu na ku duwa yo muna ku ina kan sebe ibore ma ube ga miginde ma rip. Astaghfirullah mes frères et sœurs. On a luna on a wayen fayinan sebe mes frères et sœurs. Kila mume sallallahu alayhi wa sallam anaganso nyira ala naganso aga khaira ira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ira ungana fala ungana dua unannaba mes frères et sœurs. Ega minginde lagara ube kolomande ube iborende tarande afini miyora adama yora asifo mbini siga asi ala nanam falari. Donc mes frères et sœurs, on va pas na sebe fi wen fay munaki kreti ga wen ni nanaki kreti ni nan sebe ma ontan mislimi umula monga wen sanya menan sebe umbore mislimi ma mes frères et sœurs. Pour que ne mera goro frodi ma mes frères et sœurs. Nanan tofan on doit uraba abe ben on ga sebe commentaire ma rip. Est-ce que ina signification kolo mes frères et sœurs? Est-ce que ina kolo? Ima kolo parce que pares nema ta munebe ika rebu ika antoresa ya sebe mane rip. Astaghfirullah mes frères et sœurs. Wallamma nakan na fammo omma uniwa ma nakan gomma wallammo ngana nan kan on prochain ma mes frères et sœurs. Wallammo ngana nan kan on bore ma yutangwa ma nakan komma ilamma inanan sueti ibore mbe e fe fan sueti ibore be bore fa sueti mane be afin. Mes frères et sœurs, on a luna on m'a dit moi mana mole du khomma mes frères et sœurs. On l'a on m'a dit sania
umadine wamu wainfaina ngoma awama wainfaina ngoma nana ala na gombe awainfanyi lugune ali wuli bili fanyi Allahu akbar wainfanyi lugune ali wuli bili fanyi quoi Allahu akbar mes frères et sœurs on ga ba ni sebe fi on ga ne luna on wainfanyi nan sebe on duwa unan naba alo na fala mane inna lillahi wa inna li rajulun on na falara ou bien on na fala que son âme repose en paix ala aljanna fama on a duwa wena nabama on a ba sebe fe rip mes frères et sœurs on a ba ni sebe fe alugu ne ya findindina isoto ya ina na sebe itambe itanga sendema est-ce que arafam mema amura fam mema mes frères et sœurs donc fe fain nan kan yibore ma iwa fain nan kan yibore ma nanan tofa umadine wa mananan ko mes frères et sœurs na rip a signification chrétien nan narabama chrétien ga wali nan naki na signification anglais ruinara anglais ruinara mes frères et sœurs a signification a falloir reste in bis non falloir neki donc en français repose en paix anamusesi falama namusesi yo falama mes frères et sœurs on la monga wa infai nan fala on ga wa infai nan kan fredima mes frères et sœurs on ga ba sebe fe on ma commentaire ma alors on mbore souhaité Freddy souhaité fait narana rip mes frères et sœurs apparaissent nema et moi ma wa infai sebe fe aluna Ali Moussesio Sebe, mes frères et sœurs. Ali Moussesio Sebe, mes frères et sœurs. Aluna, Benira Sebe, rip. Namusesi nan falama, mes frères et sœurs. Ongana luna. Ongwa infani nan fala. Umadine wa mananangoma. L'islam wa mananangoma. Ala wa mananangoma. Nkila mu sallallahu alayhi wa sallam wa mananangoma, mes frères et sœurs. On va voir un fin nan fala. On va voir un fin nan sebe, mes frères et sœurs. On va voir un fin nan sebe, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, misi me ramène dîner. On va gawo ala yara. Batumenge na atanana. Aondari fait kere nama batukhilima. Aondari batukhili nama, mes frères et sœurs. Aondari batukhili nama, mes frères et sœurs. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. On a ala batu, on a madié, on a invoqué pour qu'ara dioma, mes frères et sœurs. Al-Janna yorum, mes frères et sœurs. Al-Janna yorum, mes frères et sœurs. Allah nafi umma, amina ya Rabbi. Allah nafi umma, amina ya Rabbi. Al-Janna yorum, mes frères et sœurs. On a un commentaire ripsa on mérite Freddy Suetema. On a la luna. Namufa, mes frères et sœurs. Nasi amuse sinam falama. Wa infai mara. On a wa infai nan sebe. On a wa infai nan fala, mes frères et sœurs. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Ala gagagli fain fi umma. Ala gandi so umma dine kraya umma. Ala ga ummali. Kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam khorome ramar ya Rabbi.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين